हरिओम पिलामाने तुममानंकर अनेक सांग बा मित्र थिबे जो माने तुमर अति प्रिय। तुमे माने सांग होई खेल बुल मौज मजलिस कर, बहुत मजा लगे ना। अच्छा पिलामाने, एमानक व्यतीत आम समस्तंकर आउ एक मित्र अच्छी जे कि आमर बहुत उपकार करे, जहा पाई समग्र जीवजगत तिष्ठि रही। प्रति मुहूर्तरे जहार आवश्यकता आम पाई अपरिहार्य होई पड़िछि, जहा पाई प्रकृति राणी सुंदर दिशुछि, से आउ केही नुहे, से हेउछि गच्छ। अच्छा पिलामाने, तुमे मन तो समस्ते छोट बड़ अनेक गच्छ देखुथिब ओ अनेक गच्छ मध्य लगाई ताकु पानी देई निज निज बाड़ी बगीचारे सतेज करी रखिथिब। गच्छ आमर परम मित्र। मु सेही गच्छ उद्देश्य गोटे छोटिया पद्य तुममानक निकटरे तोली धरिबी। गच्छ पारे ना चाली, पारे ना देखी, पारे ना कथा कही, तथापि से तो आमरी मित तापरी केही नाही। दियई फूल दियई फूल दियई फल, दियई पुणी काठ, मनीष हिते थाए से सदा नकरे केबे मठ। पथरे छिड़ा पत्थर परी, पथिके दिए छाई, अम्लजान दियई पुणी अंगारकाम्ल नेई। खाद्य वस्त्र ओ बासगृह, सबु तो ताहा दान, परिवेशटी रखे निर्मल, ताजोगु बरसा जान। त्याग ताहार अमूल मूल, केही नुहे ता सरी, आमेरे पिले एकाठी हेले पारिबा किछि करी। पोतिबा गच्छ जतने आमे, करिबा नाही रे डेरी, परिवेश आम हसी उठिब सबुजिमारे भरी। पिलामाने, एबे आस तुम साहित्य बहिरे थिबा परम मित्र विषयटिकु पढ़िबा। तुमे माने समस्ते मन देई ए विषयटिकु पढ़िब ओ एथिरे थिबा कठिन शब्द गुड़िकु भल भाବରେ उच्चारण करी मने रखिब ओ गच्छर उपादेयता गच्छर उपकारकु मने पकाउथिब। विषय परम मित्र। पप्पू और लिपू दुई भाई दिने सकाळु उठी सेमाने बगीचा आड़कु चलीगले। देखिले जेजे केतेबेलु आसी गात खोलुछंती, सेथिरे केतोटी चारा गछ लगेबे। पप्पू कहिला, जेजे तुमे परा पूरा बुढ़ा होई गलणी, ए जे गछ एबे लगाउछ से केते दिने जाई बड़ हेबो, तापरे फळिबो, सेते दिन जाए तुमे बंचिथिब। लिपू कहिला, जेजेंकर तो सबु कथारे लोभ, गछ बढ़ी फल फळिले खाइबे बोली आशा करिसंती। पिलामाने, ए विषयटिरे पप्पू और लिपू दुई भाई दिने सेमाने तांको जेजे गात खोली चारा गछ लगाउथिबार देखिले। सेमाने जेजेंको प्रश्न कले, जेजे तुमे तो बुढ़ा होई गलेनी, एबे ये गछ लगाउछ, ये गछ केबे बड़ हेबो, फूल फल देबो, सेतेबेलको तुमे कोन आउ बंचिथिबो? तुमे आउ बंचि नथिबो। एसबु फल तुमे खाई पारिबो नाही, एसबु तुमे भोग करि पारिबो नाही। जेजे कहिले, नाई रे पिलाए, से कथा नुहे, मु आजि जाए जेते गछर फल खाइलेनी ताकु कोन मु लगाइथिली? मो बापा अजा किंबा आउ किए लगाइथिले। सेहीपरि आजि मु गछ लगाउछि, तार फल तो मु खाई पारिबि नाही, तुमे सबु खाइबो, अन्य लोक माने खाइबे। ता छड़ा गछ जे केवल फल दिए ताहा नुहे, से आमर बहुत उपकार करे। पिलामाने, जेजे पिलामानकु बुझाई कहिसंती, पिलामाने मु एसबु मो पाई लगाउ नाही, मु एबे जे गछर फल खाउछि से सबु मो बापा अजा किंबा आउ किए लगाइथिले। सेही बळी मु एबे लगाउछि, एसबु तुमे माने भोग करिब। ता छड़ा गछ जे आमकु केवल फूल फल दिए ताहा नुहे, गछ आम परिवेशर शोभा बढ़ाइबा सहित आमर अनेक उपकार करे।
ଗଛ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଗଛ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖେ। ଗଛରେ ଫୁଲମାନ ଫୁଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ତାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ଆମେ ନେଇ ଜାଳୁ। ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଆମେ ଖାଇବା ସହିତ ତାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇ ଜାଳିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚେର, ମୂଳ, ପତ୍ର, ଫଳ ଆଦିରେ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ ତାହା ଏହି ଗଛ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗଛର କାଠରୁ ଆମେ ଖଟ, ଆଲମାରୀ, କବାଟ, ଖୁଣ୍ଟ ଆଦି ତିଆରି କରୁ। ଗଛ ମେଘ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖରାଦିନେ ଲୋକ ଓ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଛାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚେର, ମୂଳ, ପତ୍ର, ଫଳ ଆଦିରେ ଅନେକ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଛର କାଠରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଲୋକ ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଛାଇ ଦିଏ। ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମେଘ ହୁଏ। ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଉପକାର ଗଛ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର ଅଟେ। ଲୋକେ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବରଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଣ କମିଯିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସବୁ କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଘ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ହେବାରୁ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫସଲ ଅମଳ ନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେତେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଗଛ। ଏଣୁ ଆଉ ଅଯଥା ଗଛ ନ କାଟି ଆସ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛଟିଏ ଲଗା ଭାଇ, ପାଣି ଟୋପେ ଦିଅ, ବଡ଼ ହେଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଯେତେ ପାର ନିଅ। ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଆମର ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଣିଷ ଗଛର ତ୍ୟାଗ ଓ ମହାନତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବଣ କମିଯିବାରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି ଓ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବ ଓ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର ଗଛର ମିତ୍ରତାକୁ ଚିରକାଳ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।